हेलो। Hola, Carlos. सो हाय गाइज, वेलकम बैक टू आवर चैनल ओनली फनी। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ ठीक ही होंगे और मजेदार धमाकेदार वीडियो में सभी को तहे दिल से स्वागत करता हूँ। आज का ये वीडियो बहुत ही मजेदार होने वाला है, जिसका टाइटल है ओनली फनी। मेरा वीडियो बनाने का मतलब आप लोगों को हंसाने के लिए, ना ही किन्हीं को आहत पहुँचाने के लिए। कृपया कर इसे सीरियस मत लीजिएगा। चलिए वीडियो की ओर बढ़ते हैं। वीडियो की ओर बढ़ने से पहले ऐसे मजेदार धमाकेदार वीडियो इस चैनल पे हर रोज अपलोड होता है। तो आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल, ताकि हम जैसे ही वीडियो अपलोड करें सबसे पहले आप तक पहुंचे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कर दीजिएगा। चलिए वीडियो की ओर बढ़ते हैं। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। Bottle empty. You spicy? Are you ugly on purpose? Do you like the fireplace? Yeah. Ow. Agora veio. Это скорость. Ay. ¿Lo grabaste? I could not figure out why he was in here making all this noise. Oh, shit! Oh. Mainly on P1, but I still care. Ow. She's not having it. She's not. Kiwi.
Excuse me, sir. Oh, Remy! 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 Get Remy! Oh my god! Yo! Yo! Yo, what is this guy doing, blood? Yo! Hey man, you wanna fucking stop? No! सो गाइज वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए शुक्रिया। हमारा पूरा वीडियो में आपको कौन सा पार्ट सबसे अच्छा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। हमें उम्मीद है कि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। ऐसे मजेदार धमाकेदार वीडियो इस चैनल पे हर रोज अपलोड होता है। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय।